अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे वो है नक्सुमे का। नक्सुमे का एक बोटानिकल दुआ है, यानी कि इसका ताल्लुक जड़ी बूटी वगैरह से होता है, यानी कि ये नबातात से बनाई जाने वाली एक दुआ है। दोस्तों, नक्सुमे का शायद एक ऐसी दुआ है कि जिसके बगैर होम्योपैथी प्रैक्टिस करना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल बल्कि नामुमकिन होती है। क्योंकि इसकी जनरल अलामात तकरीबन तमाम की तमाम मर्ज़ों में ये शफायाबी का बायस बनती हैं और हर मरीज़ में कोई ना कोई अलामात आपको नक्सुमिका की मिलेगी। इसीलिए इसको पॉलीक्रिस्ट रेमेडी में भी रखा जाता है। दोस्तों, नक्सुमिका के मरीज़ को अगर देखें तो जो इसकी बेस बनती है, रूट काज बनती है, वो असल में इसका बाअसूल होना है और मेहनती होना है। ये जिस काम के पीछे एक दफ़ा पड़ जाए उससे मुकम्मल करके ही ये सांस लेता है। दोस्तों, यही खूबी इसे बीमार कर देती है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है और अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत करता है। किसी एक जगह पे बैठे रहना, दफ्तर में बैठे काम करते रहना, स्टडी करना तो बहुत ज़्यादा स्टडी करना, और इसके साथ साथ बैठने के साथ साथ चूँकि वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है तो इसलिए ये जिस्मानी थकावट का शिकार हो जाता है। और जिस्मानी थकावट को हटाने के लिए ये नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करता है और फिर नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल के बाद ये सेक्सुअल ज़िंदगी की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाता है और फिर ये ऐसी चीज़ें खाना चाहता है जिससे इसके जिस्म को वक्ती तौर पर ताकत मिले, वक्ती तौर पर जो स्टिमुलेट करती रहे जिस्म को, और उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से फिर ये हाजमे के अमराज में मुब्तला हो जाता है, इसका हाजमा ख़राब हो जाता है। और इन लोगों की दुआ नक्सुमिका होती है। नक्सुमिका ये एक जगह पे बैठकर काम करने वाले लोग होते हैं और ज़्यादा अरसा तक बैठते हैं और ये जिस्मानी मेहनत यानी कि हाथों से और चलना फिरने का काम इनका काम होता है और इनको ज़्यादा देर बैठना और ज़्यादा दिमागी मेहनत करना पड़ती है, तो जिसकी वजह से इनके असाब कमज़ोर हो जाते हैं। ये रातों को लेट नाइट तक जागते हैं। लेट नाइट तक जागने के बाद फिर इनको जल्दी नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो सुबह ये फ्रेश नहीं उठते, थके मांदे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये असल में नक्सुमिका की बेस कि उसका मेहनती और असूल पसंद होना और काम एक लगन के साथ करना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को इस नहज तक पहुंचा देती हैं। तो ये नक्सुमिका इसमें ज़्यादा पहाने की अलामात, खाने पीने की और नींद से मुतल्लिका और गुस्सा इसे बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ेपन का ये शिकार हो जाता है। दोस्तों, ये नक्सुमिका की एक ख़ास पहचान है, ये एक ख़ास रूट काज है जिसकी वजह से हम नक्सुमिका को फ़ौरन पहचानते हैं। बाकी इसकी जिस्मानी अलामात, भूख कम लगना या नींद कम आना, नींद के बाद फ्रेश ना होना, जिस्म में थकावट होना, ये जिस्मानी अलामात है। इसमें लूज़ मोशन होते हैं और लूज़ मोशन बार बार थोड़ा थोड़ा करके इसे बहाने आते रहते हैं और इसे बहाना करने के बाद भी तसल्ली नहीं होती और इसी तरीके से इसे खाना खाने में भी दुश्वारी आती है, मैदे में ख़राबी होती है, भूख की कमी हो जाती है और नींद इसकी जाग के ज़्यादा मेहनत करके इसकी नींद वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो ये उसकी कुछ अलामात है। इसे सर्दी ज़्यादा लगती है, ये चिड़चिड़पन का शिकार हो जाता है और इसकी ज़बान की बेस पर मैल की तय होती है, लेकिन ज़ुबान का सामने वाला हिस्सा इसका साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन होता है। दोस्तों, ये खाने में
ایسی چیزیں کھانا چاہتا ہے جو طاقتور چیزیں ہوتی ہیں، جو کم وقت میں اس کے جسم کو زیادہ سے زیادہ سٹیمولیٹ کر سکیں. یہ چائے پیتا ہے، یہ کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس کا استعمال کرتا ہے، یہ شراب کا استعمال کرتا ہے. دوستو اسی طریقے سے جب وہ اعصابی طور پر کمزور ہوتا ہے، اعصابی کمزور ہونے کی وجہ سے، اس سے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ غصہ اور یہ چڑچڑاپن وقتی طور پر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ نارمل سطح اختیار کر لیتا ہے، نارمل نہج پر آ جاتا ہے. لیکن جب اسے غصہ آیا ہو تو اسے اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ اگر فرض کیا وہ قمیض اتارنے لگا ہے، کپڑے چینج کرنے لگا ہے، اور بٹن اگر تھوڑا سا جلدی نہیں کھلا تو وہ بٹن کو ایسے پھاڑ دیتا ہے. اگر راستے میں جاتے ہوئے کوئی چیز راستے میں آ گئی جس سے اسے ٹھوکر لگ سکتی ہے، وہ اس کو ٹھوکر مار کر دور پھینک دیتا ہے. یعنی کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو یہ ایک ایٹم بم ہوتا ہے. اتنا زیادہ غصہ، اور اس غصے پہ اس کو کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن وہ غصہ تھوڑے وقت کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یہ جاگ کی طرح غصہ آتا ہے اور جاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. لیکن جب غصہ اتر جاتا ہے تو یہ پھر بالکل صاف ستھرا اور ایک نیٹ اینڈ کلین مریض بن جاتا ہے، ایک آدمی بن جاتا ہے. اس کی شخصیت صرف غصے کی وجہ سے اور زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے اس کی جو ہے اس میں بد مزاجی آتی ہے، اس میں غصہ آتا ہے. یہ روشنی برداشت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اعصابی طور پر کمزور ہوتا ہے. اس لیے جب روشنی وغیرہ میں جاتا ہے تو پھر اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سر درد، چونکہ رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، صبح کے وقت جب یہ اٹھتا ہے تو اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہوتا رہتا ہے، سر بھاری لگتا ہے، اور دھوپ لگنے سے سر درد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. دوستو اس کی سب سے جو مین علامات ہے وہ معدے کی ہیں اور پیٹ کی ہیں. اس کا ذائقہ عام طور پر ترش ہوتا ہے. صبح کھانا کھانے کے بعد اسے متلی اور قے ہوتی ہے اور بھاری پن ہوتا ہے، افارہ ہوتا ہے، کلیج میں جلن ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد اسے یہ ساری تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. اسے زیادہ کھانے کی وجہ سے اکائی بھی آتی ہے. یہ للچار کر کھاتا ہے، اور خاص طور پر جب یہ بیمار ہوتا ہے، اور بیمار ہونے سے پہلے یہ ایک دن خوب سیر ہو کر کھاتا ہے، خوب للچا کر کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے. اور کھانا کھانے کے فوراً بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے معدے کے منہ کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوتا ہے. اور یہ پتھر رکھنے والی تکلیف اسے کھانا کھانے کے کئی گھنٹے کے بعد آتی ہے. جوشیلی چیزیں کھانا زیادہ پسند کرتا ہے، برغن چیزوں کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ انہیں زیادہ ہضم نہیں کر سکتا ہے. اور کہوہ پیتا ہے، تیز جیسے کوئی چیز جیسے سٹیمولیٹ کرے وہ چیزیں استعمال کرتا ہے. اسے قبض رہتا ہے، اور قبض میں بھی بہانہ بار بار آتا ہے، لیکن اسے بہانہ کرنے کے بعد تسلی نہیں ہوتی. پیشاب میں بھی تقریباً اسی قسم کی علامات پائی جاتی ہیں. اور مرد چونکہ وہ نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے اور اس کے اعصاب بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے اسے شہوت بہت زیادہ آتی ہے، آسانی سے اسے شہوت آ جاتی ہے، لیکن عملی طور پر یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. احتلام اسے اکثر ہوتا رہتا ہے. یہ آرام سے پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی کہ پرسکون طریقے سے لیٹنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے جسم کی اور دماغ کی تھکاوٹ اتر سکے. اسے کمر درد اور احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے پھر ریڑھ کی ہڈی میں جلن بھی ہوتی ہے. اس میں زکام ہوتا ہے، اور زکام میں ناک بند ہو جاتی ہے، خاص طور پر لیٹنے کے بعد. کبھی ایک اور کبھی دوسری، اور ناک بند ہوتا ہے. کبھی ایک ناک بند ہوتا ہے اور کبھی دوسرا ناک اس کا بند ہوتا ہے. اس کو جو زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ صبح کے وقت ہوتی ہے، دماغی محنت سے ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہے. گرم مسالہ بکثرت مسالے جو کھاتا ہے اس وجہ سے ہوتی ہے. چھونے سے اور جسم کا ایک حصے پر اسے ترش پسینہ آتا ہے، اور یہ جسم کے ایک حصے پر آتا ہے. دوستو یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی، یعنی کہ دعا تو بہت بڑی ہے، لیکن کوشش یہ کی ہے کہ کم وقت میں ہم اس کو سمجھ سکیں. اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ بااصول ہونا اور محنتی ہونا، اور اس کی فردت علامات، اس کی ذہنی علامات اور اس کی معدے کی علامات.
یہ بہت اہم ہے، اور یہ کیوں بیمار ہوتا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو، اس کے بعد دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔